নমস্কার, আমি রিচু রায় আর আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন HR প্লাস বাংলা। এই মুহূর্তে আমি চলে এসেছি শিলিগুড়ির একটি ফিল্ম প্রোডাকশানে, যেটির নাম সিলিউড ফিল্ম প্রোডাকশান। আজকে এখানে বেশ কয়েকটি ছবির অডিশন হবে এবং সেই অডিশানে সকাল থেকে অনেক ছেলেমেয়েরা চলে এসেছে অডিশন দিতে এবং সিলিউড ফিল্ম প্রোডাকশান তারাও একদম তৈরি হয়ে গেছে সকাল থেকে অডিশন নেবার জন্য। এবং এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছেন পরিচালক ইন্দ্রজ্যোতি প্রামাণিক, পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছেন অভিনেতা এবং প্রডিউসার শুভ্র মজুমদার এবং বেশ কিছু জনপ্রিয় শিলিগুড়ির ইউটিউবাররাও এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আর আমি তো রয়েছি। আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন HR প্লাস বাংলা। দেখতে থাকুন আজকের পুরো খবরটা। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी कुलुंग राय। आज मैं आई हूँ सिलीहुड प्रोडक्शन में। यहाँ पे हो रहा है एक बंगला मूवी का ऑडिशन, जहाँ यहाँ पे हमें एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे बन रहा है मूवी जो कि हॉल में रिलीज़ होने वाली है। बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है। तो फिल्म का नाम है ठीक जानो सिनेमा। तो मेरा चैनल का नाम है RKR एल्बम। मेरे यूट्यूब चैनल है खुद का ही। वहीं पे हम वीडियोस बनाते हैं, फ्रेंडशिप स्टोरी। जी हाँ, सिलीगुड़ी का ही चैनल है।